Evo, što se tiče panela o bankarstvu, mislim da je diskusija bila prilično zanimljiva na ove stvari, barem ja sam čuo na tom panelu. Jedno je, sa čime su se većina članova panela složili, da su banke u Europi znatno zdravije nego što su bile prije krize. Međutim, nisu još profitabilne. Dakle, one trebaju povratiti profitabilnost. Možda neće doći na onu razinu na kojoj su bile prije krize, ali u svakom slučaju nisu dovoljno profitabilne. Druga zanimljiva poruka tog panela je bila da u onoj mjeri u kojoj je povlačenje tih banaka iz drugih zemalja rezultat ozdravljivanja tih banaka, dakle deleveraging, smanjivanja njihove ukupne zaduženosti, to je jedan zdrav proces i dobro je da je do njega došlo. To ne treba poistovjećivati sa deglobalizacijom financijskom kao takvom. Istovremeno vidimo u Europi dolazi do jedne regionalizacije. Vodeće u tom procesu su nordijske banke koje usprkos tome što sve imaju svoje valute, različitu regulativu, vrlo uspješno zajedno nastupaju i ujedinjuju svoja bankarska tržišta. I treća zanimljiva poruka je bila usporedba veličine ekonomske snage tih banaka i njihove ukupne imovine, koja je 2,5 puta veća od bruto domaćeg proizvoda Europske unije. Što iz toga proizlazi? To da će i u budućnosti regulativa bankarskog sektora morati s jedne strane biti dovoljno prilagodljiva da omogući tim bankama da financiraju rast, zbog toga jer europske financijski sistemi su jako bankocentrični. Istovremeno, budući da su ti bankovni sistemi tako veliki, morat će se osigurati dovoljna razina sigurnosti tog bankovnog sistema, jer jednostavno nema tog budžeta koji može jedan tako veliki bankovni sustav spasiti ako zapadne u probleme. Dakle, to je taj neki trade-off između s jedne strane osiguravanja kreditiranja ekonomije i osiguravanja financijske stabilnosti.